नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 8 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बेणागड़िया कल्याणपुर न्यू भुवनेश्वर। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी त्रिशूलिया जयपुर। आजिर नाटक राजधानी कुली राजकुमार। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी कमार अनुगुल। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बेलतल पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी ब्राह्मणी गाँ भद्रक। आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी लक्ष्मीनगर जाजपुर। आजिर नाटक बंचिबाकु हबो एका एका। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जयपुर धौली भुवनेश्वर। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी 14 कुलाट केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक साइलेंट किलर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कांकोडिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी छिटीकणा निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हरिदासपुर गरदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजधानीर रजनीगंधा। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी दलुआ चंदका खोर्धा। आजिर नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी केरिलो हरचंडी हाट कटक। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी चिकिटी गंजाम रे। आजिर नाटक कांदनारे बायामन। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी तालचुआ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पाइकसाही ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक हायदर हायदर। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। आजिर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पुरोहितपुर झिंटी शासन खोर्धा। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी पणसपदा ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बिलीपदा उत्तरा भुवनेश्वर।
ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିର ଦୋଷ ନା ଲୁହର ଦୋଷ। ଯାତ୍ରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଶ ତଳି ନୂଆହାଟ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦଳବାଡ଼ ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳିପୁର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଲୁଆ ବାଲିକୁଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିରିପଦା ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁରିଶପାଳ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାବରା ତୁରୁକା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମରେଇଗାଁ ହାଟଡି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛି ଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିନ୍ଧିଆ ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ରାହାମା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଦୁର୍ଗାପୁର ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛଚିନା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।